ढक ढकींदो मुंहुं न छॾींदो शफ़ी शाफ़ी सिपरी। ये इस वक्त हम जहां पे बात को पहुंचाया है ना, हमने यूं कह लें कि 6 नॉन वैदिक स्कूल्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, तो ये 8वीं सदी से पहले से डेवलप होने शुरू हुए थे और 8वीं सदी तक ये एस्टेब्लिश हो चुके थे कह लें। और 8वीं सदी मोहम्मद बिन कासिम जिस सदी में आया और मुसलमान यहाँ पे आ रहे हैं, आना शुरू हो रहे हैं, तो उस वक्त मतलब आखिरी जो हमने वेदांता स्कूल जिसकी बात की, तो उसका एक खास जो सूरत थी वो भी इवन उस वक्त तक डेवलप, बाद में इन स्कूल्स के अंदर फर्दर कंटेम्प्रेरी पीरियड्स के अंदर भी, और इवन मतलब हमारी बाद की जो सदियां थी, जैसे 13वीं सदी की बात कर लें, मुगल पीरियड कह लें, जैसे जैसे मैंने कहा कि न्याया स्कूल जो था, तो नवा न्याया उस दौर में ज्यादा एक्टिव हुआ। उसी स्कूल से उन स्कूल्स ऑफ थॉट की जिनकी हम बात ये कर रहे हैं 12 दर्शंस की, इन पे काम उस दौर में भी हो चुका था और उनकी आगे मजीद सूरतें भी डेवलप हुई हैं जिनकी अभी हमने बात नहीं की। तो ये 8वीं सदी तक जो इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन ऑफ इंडिया थी, ये 820 में जो बड़ा नाम है सबसे कह लें 8वीं सदी का और 9वीं सदी के आगाज का, वो 756 से लेकर 820 एडी तक, ये 20 एडी तक कह लें, ये 20 में कुछ 839 एडी तक भी ले जाते हैं उनको, लेकिन बहरहाल 8th सेंचुरी और 9th सेंचुरी जो है, जो उस वक्त तक जो था, तो अद्वैता वेदांता जो एक बड़ा, इस वेदांता स्कूल के अंदर ही जो बहुत बड़ा एक नाम उसका पैदा हो चुका था, आदिशंकर, जो बहुत बड़ा उस दौर का कह लें, उस थाट के हवाले से एक बड़ा स्कॉलर जो था पैरेलल उस दौर का, जिसकी हम कुछ बात आगे मजीद भी लेके चलेंगे। तो ये उस वक्त तक ये स्कूल्स डेवलप हो चुके थे, जो मैं टाइम पीरियड की अगर आप, हम बिल्कुल इस्लामिक इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन के नुक्ता आगाज पे खड़े होकर कि जहां से अब उसने शुरू होना है, उस वक्त हालत देख रहे हैं कि हिंदुस्तानी फिक्र उस वक्त भी कहां खड़ी थी, ये उस दौर के हवाले से हम बात कर रहे हैं जी। ठीक, थैंक यू। कोई और बात के आगे हम कुछ चलें? दो उसमें जो मैं स्किप कर बैठा, मेरा ख्याल 4 मैंने बोले उस वक्त नाम, जो यूं कह लें कि जो मेथड्स, एक परसेप्शन की बात की और एक इन्फेरेंस की बात की और कंपैरिजन की बात की, और जो शब्द या यूं कह लें कि जिसको हमने वर्ड या वर्बल यूं कह लें अथॉरिटी, जो उसकी बात की, तो उनमें से एक उनका जो मेथड बड़ा अहम, जिसकी हम बात ना कर सके वो भी, क्योंकि वेस्टर्न जो थॉट है उसके अंदर आज बड़ा पॉपुलर है, पास्टुलेशन का जो हमारा तरीकाकार है उसकी, जिसकी हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये भी एक टूल के तौर पे इल्म हासिल करने के, ये जो अद्वैता स्कूल जो 8वीं सदी के अंदर खुसूसन अद्वैता वेदांता है, उसके वक्त तक ये बहुत मतलब उनके 6 जो मेथड्स के अंदर चीजें थी, उनमें एक ये टूल भी जो पास्टुलेशन का भी, और इसके साथ एक छठा जिसको हमने मिस किया पास्टुलेशन के अलावा, वो नॉन परसेप्शन जो कह लें, वो यो उसका ये भी एक कॉग्निटिव प्रूफ की फॉर्म के तौर पर नॉन परसेप्शन, या कह लें एक नेगेटिव जो एक कैटेगरी के तौर पर वो भी इस्तेमाल, मतलब ये 6 इनकी भी डिटेल में किसी वक्त हम अद्वैता वेदांता पे जब बात किसी वक्त डिटेल में करेंगे तो उन पे भी, तो ये इन स्कूल्स में 12 स्कूल्स में जो डिफरेंस था उस वक्त तक की जो इल्मी डेवलपमेंट हो चुकी थी, तो इन मेथड्स पे ये बात हो रही थी, और ये मामला था 8वीं सदी की, मैंने सूरत हाल आपको दिखाई। और उसमें ये मैं बात कर रहा था कि अब हम इस सेशन में जो हमारा कंसर्न है, और पिछले सेशन में भी उससे रिलेटेड कुछ बात की तरफ हम बढ़ चुके थे तो लेकिन उससे पहले, उस सेशन पे बात करने से पहले, कि आप लोग कोई इसमें दिलचस्पी आपकी बन रही है इस गुफ्तगू में, कि वो ऐसे कोई हम ट्रैक से ज्यादा तो नहीं हट गए?
جی یہ سرفراز صاحب کچھ کہہ رہے ہیں. بہت زیادہ دلچسپی بڑا اچھا آپ جا رہے ہیں. سرفراز صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہم نے باتیں کبھی سنی ہی نہیں, ہمیں تو بس جنگوں کا ہی بتاتے ہیں. اور میرا مطلب ہے اپنا بھی ذاتی جو اعتراض ہے نا ویسٹ, ماڈرن ویسٹ کی جو انٹلیکچوئل کنٹریبیوشن ہے اس کے حوالے سے بھی ایک آبزرویشن یہ بہت بڑی رہتی ہے کہ ایکڈیمک اعتبار سے بھی کسی بھی فیلڈ کے اندر آپ لوگ بھی اپنی ریسرچ کرتے ہیں یا کام کرتے ہیں تو سب سے بڑی چیز آپ اس کو سمجھتے ہیں اپنی جو اپنا کنسیپچل فریم ورک ڈیولپ کرتے ہوئے یا اور چیزیں بنانے سے بھی پہلے آپ کا سب سے بنیادی فوکس اس بات پہ بھی ہوتا ہے کہ لٹریچر ریویو کو آپ بڑا اہم سمجھتے ہیں اپنی ایکڈیمک ڈسکورس کے اندر بھی اور ایکڈیمک ایکٹیویٹی کے اندر. میرا سب سے بڑا شکوہ ویسٹرن تھاٹ پہ جو ڈفرنٹ تھیمز میں کام ہو رہا ہوتا ہے اس سے یہی ہے کہ اگر آپ کا لٹریچر ریویو ہی ادھورا ہے, آپ جن تھیمز پہ کام کر رہے ہیں ان سے ملتے جلتے تھیمز اگر کسی اور تہذیب کے اندر کسی اور انٹلیکچوئل ٹریڈیشن کے اندر ان کی اوپر بات ہوتی رہی ہے, نو ڈاؤٹ آپ کا اس کے حوالے سے ایک سٹانس ہو کہ یہ بات جو ہے یہ کمزور ہے یا اس کی ویلیڈیٹی جو ہے یا اس کے اندر جو ہے آپ اتفاق نہ کرتے ہوں ان سٹانسز کے ساتھ, یہ ایک الگ بات ہے. لیکن پھر بھی یہ ایک لازمی تقاضا ہے لٹریچر ریویو کا کہ آپ اپنے لٹریچر ریویو کے اندر ادر سیولائزیشنز یا انٹلیکچوئل ٹریڈیشنز جو ہیں ان کو شامل کیے بغیر وہ ریسرچ کے اوپر ایک آبزرویشن یہ بھی رہتی ہے لٹریچر ریویو کے حوالے سے بھی کہ ان چیزوں کو نظر میں لانا بڑا ضروری ہے. یہ بھی جو آپ نے بھی جیسے بات کی اس کو میں نے سیکنڈ کر دیا. لیکن بہرحال ہم جیسے اس کی بات کر رہے ہیں آگے ان پہ ان سب کے لیے یہ میتھڈ جو ہیں ان کی اپنے اپنے ہندی کے نام بھی ہیں, وہ بھی میں لسٹ بھی پرووائڈ کر دوں گا ضرورت ہو تو, اگر اور اس پہ کوئی آرٹیکلز بھی شیئر کروں گا جس میں آپ ان 12 سٹانسز کی اوپر خصوصاً ان 6 ویدک سٹانسز کی اوپر زیادہ سٹڈی کر سکیں اور کرتے اپنے طور پہ بھی اس پہ پڑھتے رہیں چیزوں کو. بہرحال ہم جو بات کر رہے تھے کہ اب بات ہم اس طرف جانے لگیں, یہ تو میں نے تھوڑی سی ایک آئیڈیا دیا ہے آپ کو کہ ہندوستان کے اندر جو انٹلیکچوئل ٹریڈیشن پنپ رہی تھی اس وقت اس کی صورتحال کیا تھی, اس کے موضوعات کیا تھے, وہاں پر کیا باتیں ہو رہی تھی. تو ایپسٹمالوجیکل سٹانسز یا درشنز جو ہیں اس کے, اور یہ جو پرنامہ کی بات ہم ایپسٹمالوجی کی جو کر رہے ہیں یہ اس کا ایک آئیڈیا دینے کے لیے یوں سمجھ لیں آپ سے یہ چیزیں شیئر کر لیں. اب ایسے میں جب مسلمانوں کا یہاں آنا ہو رہا ہے, انٹریکشن ہو رہا ہے, تو ہم نے پھر اگنور کیا. جیسے سندھ کی بھی ہم نے مثال لی تو ہمارے پاس وہی چچنامہ یا محمد بن قاسم کی وہ جو نیریٹو ہی, حالانکہ زیادہ سٹرونگ وہاں پہ جو چیز تھی ہمارے پاس ہسٹری کے حوالے سے بھی, جس سے وہاں کی منصورہ عقیدے بلکہ ان جگہوں کی ہمیں کچھ علمی سرگرمی کا بھی اندازہ ہوتا تھا اور لوگوں کا اس پہ, وہ بھی ایک بلخی سکول جیسے ہمارے آج ویسٹ کے اندر ڈفرنٹ سکول آف تھاٹس ایمرج کرتے ہیں اور اس ٹریڈیشن میں پھر آگے سکالرز اپنا کام کرتے ہیں. تو بلخ کے کچھ سکالرز جو تھے وہ جو عرب ورلڈ کے اندر یہاں سے آتے جاتے رہے اور وہاں بھی سیٹل ہوئے, تو ان کے پیٹرن جیوگرافی کے اندر خصوصاً انہوں نے خاص پیٹرن ڈیولپ کیا کام کرنے کا, اور سندھ کے اوپر پھر ان سکالرز کے یوں کہہ لیں کہ بلخی سکول آف تھاٹ کے کچھ لوگ جو تھے جو یہاں پر آ کے کام کیا جنہوں نے, اور ان کی کتابوں سے ہمیں بہت زیادہ بہتر ڈیٹا ملتا ہے یہاں کی جیوگرافیکل سچویشن کا بھی, یہاں کے کچھ انٹلیکچوئل ایشوز کی بھی وہاں اشارے مل جائیں گے, یہاں کے لوگوں کا تذکرہ بھی مل جائے گا سکالرز کا بھی. اور چیز ابن حقول جیسے ایک نام ان میں سے, المسالک والممالک, یہ اس قسم کی کچھ کتابیں اس دور کی جو اس حوالے سے, آپ سورۃ الارض نام کی کتاب, یہ یوں کہہ لیں جیسے آج کے دور میں ہم کہتے ہیں نا کہ فوکو کی ٹریڈیشن میں, فوکالڈین ٹریڈیشن میں کام کر رہے ہیں جی, اسلام کے اوپر بھی کام کرنے والے محمد ارکون بھی کام کر رہے ہیں جی, فوکالڈین ٹریڈیشن میں کیا ہے جی انہوں نے کام. طلال اسد ہے تو انہوں نے بھی اسی پہ کیا ہے کام ہم ذکر کر. تو اس دور میں جیوگرافی کے اندر جو ایک بہت اہم اسکول آف تھاٹ ڈیولپ ہو چکا تھا, ایک ٹریڈیشن ڈیولپ ہو چکی تھی, تو وہ بلخ کا اسکول تھا, بلخ اسکول آف جیوگرافی جو تھا. تو وہ بلخی تھے جو ان سے آگے لرن کرنے والوں نے پھر, اور ان کی کتابوں میں جب سندھ دیکھیں گے تو اس ایریے کا بھی صحیح نقشہ ہمیں ان سے ملے گا اور صورتحال ملے گی.
तो सोर्सेज हैं ऐसे जहां से हम उन चीजों को भी समझ सकते हैं। तो बल्खी स्कूल की जो कंट्रीब्यूशन है ज्योग्राफी में, उनसे भी चीजें हमें इस सूरत हाल का अंदाजा भी होगा। एक ये एरिया, इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरेक्शन की एक स्पेस, ये अद्वैता वेदांता जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, 8वीं सदी का जो सबसे बड़ा नाम हिंदू फिक्र के अंदर या इंडियन फिलोसफी और इंडियन थॉट के अंदर, इंडियन एपिस्टेमोलॉजी के हवाले से भी आदिशंकर है। 756 की गालबन, मतलब मिड 18th सेंचुरी, 8th सेंचुरी में उसकी पैदाइश है उनकी, और 9th सेंचुरी के बिगिनिंग में 820 या कुछ इसके आसपास उनका मतलब है विशाल है। तो यूं आप कह लें कि आदिशंकर वाला ये बड़ा नाम जैसे उस दौर में हम जिनकी बात कर रहे हैं, तो अब वो खुद इसी मलाबार के इलाके के इन एरियाज के ही उनका ताल्लुक जो था। फिर इसी तरह कुछ और बाद में इवन स्टडी के लिए, इन इंटरेक्शंस को समझने के लिए बाद में हिंदुस्तान के ये खानदान जो बर्मकी फैमिली जिसको कहते हैं, अब्बासियों के दौर के अंदर के वो जरा जो थे, याह्या बिन खालिद बर्मकी वगैरह, तो उस दौर के अंदर फिर बाद में भी 9वीं 10वीं 11वीं सदी में भी इवन वो आप देखेंगे कि संस्कृत के बहुत ज्यादा काम जो थे वो बगदाद के अंदर ट्रांसलेशंस हुए। फिर हमारा फोकस यही रहता है कि ग्रीक थॉट की क्या चीजें तर्जमा हुई हारून रशीद के दौर में, मंसूर के दौर में, तो हिंदुस्तान भी बहुत ज्यादा तर्जमा हो रहा था अरब वर्ल्ड के अंदर बर्मकी की कंट्रीब्यूशन से। याहिया बिन खालिद बर्मकी, और उनका अपना जो फैमिली थी और ओरिजिन था याहिया बिन खालिद बर्मकी का, तो बरामिका जो थे ये बजाते खुद हिंदुस्तान के, इसके ऊपर भी तहकीक इस किस्म की भी है कि हिंदुस्तान के बुद्धिस्ट थे ये, नौबहार वगैरह और यूं कह लें इन एरियाज में, और लर्निंग के बड़े जो पास्ट के अंदर जो एरियाज रहे हिंदुस्तान में, वो कुछ बुद्धिस्ट एरियाज भी थे। जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज यूं यहाँ की आप समझ लें तो वो खुरासान का एरिया भी, मौजूदा अफगानिस्तान के कुछ एरियाज भी, हमारा हिंदुस्तान भी, तो बुद्धिस्ट जो इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन का जो एक दौर था, तो उसमें से ये लोग एमर्ज किए थे, और बाद में अरब वर्ल्ड में जब पहुंचे तो कन्वर्ट भी हुए, और कुछ उधर फिर वज़रा के तौर पे भी, और उन्होंने फिर इस तो तिब के अंदर भी, फल्कियात के अंदर भी, फिलोसफी के अंदर भी, मैथमेटिक्स के अंदर, रियाजी के अंदर, इन चीजों पे बहुत तराजम संस्कृत के उधर हो रहे थे। ये हर एरिया के ऊपर अलग काम हो सकता है और देखा जा सकता है, लेकिन आज मैं इन सारी डिटेल्स में जाने की बजाय हमारे इस सेशन का जो बेसिक थीम है या जिसको हम समझना चाह रहे हैं, कि जो मैंने पिछले सेशन के अंदर जहां पे बात खत्म की थी कि यहाँ का एक बड़ा बुनियादी सवाल क्या था इस दौर का 8वीं सदी के अंदर, ये लोग जो इन एपिस्टेमोलॉजीज में किस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, और खसूसन या अद्वैता वेदांता का सबसे बड़ा सवाल क्या था, आदिशंकर के सामने सबसे बड़ा मसला क्या दरपेश था। तो ये 8वीं सदी का जो सिनेरियो भी जहां तक बन चुका था, असल मसला क्या था इन एपिस्टेमोलॉजीज से जिसको वो सॉल्व कर रहे थे, एक तो हम उसकी तरफ बढ़ने लगे हैं। और फिर इन मुस्लिम इंटरेक्शन का, जिसका मैंने एक इशारा आपको दिया कि बहुत वसी पहलू पैमाने पर ये एक इंटरेक्शन डेवलप हो रहा था, और जो सिराज मुनीर साहब की थ्योरी के मुताबिक, जो मैंने पिछले सेशन के अंदर आपको बात भी की, कि उनके ख्याल के मुताबिक कि मुस्लिम फिक्र जो है, इसका जो इर्तका है, या मुस्लिम फिक्र की जो डेवलपमेंट है, या इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन, वो जो यूनिटी ही उसका मरकज है, सेंटर है, लेकिन वो जिस एरिया में भी, जिस खित्ते में भी, जिस पे टाइम एंड स्पेस में जब जाती है, तो वहां की जो लोकल डेवलपमेंट है थॉट की, उस एरिया की, उस फिक्र के बुनियादी सवालों को ही पकड़ती है, और उसके रिस्पॉन्सेज इस्लाम के अपने वो बेसिक थीम या अपने मरकज के साथ उसको अटैच करके दिखाती है, और उस पे अपनी एक कंट्रीब्यूशन करके दिखाती है। इंडिया के अंदर भी जो बुनियादी, जो इस्लामी फिक्र की बुनियाद है, उसकी बुनियाद पर हिंदुस्तान की फिक्र के बुनियादी सवाल को कैसे मुस्लिम्स ने लिया और उस पे अपना जो रिस्पांस दिया, यूं कह लें 1000 साल की इस्लामिक इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन हिंदुस्तान में पिछले, वो दर हकीकत हिंदुस्तान की इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन के बुनियादी मसाइल करने का
मरकज इस्लाम के तस्वर को, कॉन्सेप्ट को बना के एक कोशिश की है पूरी की पूरी 1000 साल की, और हम वही पढ़ेंगे इस पूरे के अंदर। और जिस पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, आज मैं उस पे जो बात आपके सामने रखने जा रहा हूं, और ये दो तहजीबों का एक जो इंटरेक्शन था, या यूं समझ लें कि हिंदुस्तानी फिक्र का जो बुनियादी सवाल था, उसके ऊपर मुस्लिम्स तक उस सवाल का पहुंचना, और फिर मुस्लिम्स का उस पर रिस्पॉन्ड करते रहना अगले 1000 साल में, ये असल में इस्लामिक इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन इन इंडिया है। और यही उसको एक डिस्टिंक्ट इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन बनाती है इस्लाम के मुख्तलिफ खित्तों के अंदर। जो एक इस्लामिक इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन पैदा होती है उससे, कि वो इस्लामी फिक्र जब स्पेन के साथ इंटरेक्शन में जाती है तो वो एक और तरह की इस्लामिक इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन पैदा होती है। इस्लामी फिक्र का जब इंटरेक्शन फारिस से होता है तो वो और तरह की इस्लामिक इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन पैदा होती है। इस्लामिक इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन का जब इंटरेक्शन जो है वो फारस से, ईरान से, अजम से यहां पे होता है, तो वो और तरह की इस्लामिक इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन होती है। और इन सबसे पहले जब इस्लाम खित्ता नुमाए अरब के अंदर, जजीरा नुमाए अरब के अंदर, वहां की बुनियादी जो फिक्र के जो पहलू थे उनके साथ अपनी बुनियादी असूलों को, जब उन सवालों को उसके जरिए सॉल्व करने की कोशिश करता है, तो वो बिल्कुल एक और इस्लामिक इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन सामने आती है। ये बुनियादी तौर पर सिराज मुनीर साहब का जो थीसिस है इस्लामिक इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन के हवाले से। तो इसकी रोशनी में हम अब ये देख रहे हैं कि हिंदुस्तान का बुनियादी सवाल क्या। वैसे पीछे भी अगर देखें, उसके ऊपर एक ये इस्लामी तहजीब चंद बुनियादी मबाहिस इस नाम से गालबन आर्टिकल है इसी मिलत इस्लामिया तहजीब व तकदीर में, जो मैंने आपको दी थी, शेयर भी की, उसकी सॉफ्ट कॉपी भी, हार्ड कॉपी भी कुछ लोगों ने ले ली। उसके अंदर इन डिफरेंट मुस्लिम कल्चर्स के अंदर बुनियादी मसाइल क्या थे फिक्र के, और इस्लाम ने अपने प्रिंसिपल की बुनियाद के ऊपर उनको रिजॉल्व किया तो क्या सूरतें पैदा हुई। उसकी एक मिसाल मैं दे देता हूं कि जैसे अरब के अंदर जब इस्लाम डेवलपमेंट थी, तो वहां पर एक बहुत जो बढ़दगी थी खास फिक्र की अरबों के यहाँ, उनकी जियोग्राफिकल लोकेशन और कंडीशन की वजह से, एक सहरा है खुला, सितारे और सहरा उनके साथ एक रिलेशनशिप, और वो पथरीला और सहराई जो एक माहौल है, वो उसके अंदर जो इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन किस तरह से फिर डेवलप हो रही थी, पनप रही थी। वहां पर बड़ा सादा सा अब्द और माबूद का एक रिश्ता डेवलप हो रहा था। वहां की असूल जो थे उनके ऊपर ही ज्यादा फोकस था। नकली उलूम जो है अरबों के हाफजे की वजह से, इस्लाम के अंदर भी नकली उलूम का एक खास जो है माहौल जो है पैदा हो रहा था उस हाफजे की सलाहियत की वजह से। लेकिन अजम में जब वही दाखिल होता है, वही फिक्र, तो असूल वही है इस्लाम के बुनियादी, लेकिन अरब के मुकामी हालात के मुताबिक, वहां के बुनियादी मसाइल के मुताबिक, तो वहां पर वो जो ताल्लुक है वो हकीकत और मजाज का एक ताल्लुक जो है वो ढलता है अब्द और माबूद से ज्यादा कह लें। तो इसको, इन थीम्स को हमारे एक उस्ताद डॉक्टर खुर्शीद रिजवी साहब बड़े अच्छे अंदाज में उसको पॉइंट आउट करते थे कि अरब के अंदर लिटरेचर में से उस फिक्र के फर्क की मिसाल देते थे कि अब अरब के अंदर जो एक मामला था, और मिसाल के तौर पे वो कहते थे कि फारसी के अंदर या पर्शियन लिटरेचर के अंदर, यहाँ के अदब के अंदर, यहाँ की थॉट के अंदर, यहाँ एक और तरह की नारंगी थी, ग्रीनरी थी, फिजा और तरह की है, क्लाइमेट और तरह का है, मौसम और तरह का है, जियोग्राफी और तरह की है। तो इन हालात में अदब भी और तरह का डेवलप होता था, फिक्र भी और तरह की डेवलप होती थी। तो अब इस बहारिया फिजा के अंदर, तो यहां पर वो मिसाल एक देते थे कि अगर आप देखेंगे कि कोई तशबीह और इस्तिआरा भी लिटरेचर के अंदर, उसकी भी जब बात हो रही है, तो अब शायरी के अंदर खूबसूरती का, और मतलब महबूबा के आंसुओं को अगर कोई तशबीह देनी है, तो फारसी शायरी में आप देखेंगे कि इस किस्म की बातें नजर आएंगी आपको कि किसी हसीना के रुखसार पे आंसुओं के गिरना, उसको दिखाना है तो फारसी में उसको यूं दिखाएंगे कि जैसे गुलाब की पत्ती के ऊपर शबनम के कतरों का गिरना। ये इस किस्म की तशबीहात वहां पे नजर आएंगी, वहां के मौसम, फिजा, क्लाइमेट की वजह से। अरबों के यहाँ लेकिन क्या मामला था
کہ یہی مثال اگر وہاں دینی ہے تو اس کو عرب شاعر جب کہتا ہے تو وہ کیسے کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اس طرح جیسے چٹان سے لڑکتا ہوا پتھر. یہ محبوبہ کے آنسو کو اگر تشبیہ کے اندر بیان کرنا ہے تو یہ صرف کلائمیٹ سے، جیوگرافی سے، ایریا سے، وہاں کی فضا سے اس کے اندر کتنا زمین آسمان کا فرق آ جاتا ہے، اس ادب کے اندر بھی، اس فکر کے اندر بھی. تو یہ چیزیں سب میٹر کرتی ہیں. اصول اگرچہ وہی رہتے ہیں اور فوکس اصول پہ ہی رہتا ہے دین کا، اسلام کا اور اسلامی فکر کا، لیکن یہاں کے حالات اگر اتنا متاثر کر رہے ہیں تو وہاں کی فکر کے بنیادی سوال کتنا متاثر کریں گے اور ان کو ہی رسپونڈ کرنے کے لیے وہ. تو یہاں پر حقیقت اور مجاز کا ایک تعلق جو ہے اس سے. تو عرب کے اندر جو فکری سٹریم تھی اس نے تعبد پہ زیادہ زور رکھا، ایران کے اندر آ کے وہ تفکر کے اوپر زیادہ زور آیا، تھاٹ کے اوپر زیادہ زور آیا. افریقہ کے اندر جب جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک جادو کی اور تسخیر کا ایلیمنٹ تھا لوکل فضا کے اندر، اور اس کی پریکٹسز تھی بہت زیادہ، مسخر کرنا، کائنات کو بھی مسخر کرنا، اور منتر جو ہیں یہ بہت زیادہ استعمال میں تھے. تو اسلام نے جا کے اپنی فکر کا جو رنگ وہاں پر اختیار کیا تو وہاں تعبد اور تفکر سے زیادہ اسلام نے بھی تذکر کی روایت پیدا کی، تو ذکر کی روایت پیدا کی انہیں منتروں کے آگے جو ہے اپنے بنیادی اصولوں کے ساتھ اس کو جب کو ریلیٹ کے. تو آگے جا کے افریقہ کی جو ایکسٹینشن اسپین اور اندلس کا علاقہ ہے وہاں پر ایک ارضیت تھی اس کے اندر، اس علاقے کے اندر خاص. پھر وہاں پہ ایک ڈیولپمنٹ اور طرح کی تھی کہ اسلام جو کنٹونمنٹس کی شکل میں مسلمان وہاں پر رہ رہے تھے، آس پاس ساری کرسچینٹی تھی وہاں پر. تو اس ماحول کے اندر ایک خاص سائیکی ڈیولپ ہو رہی تھی، اس کے اندر جو فکر تھی اس کے اندر یہ تمدن یا مدنیت یا سٹی کلچر کا ایلیمنٹ زیادہ اس خوف کے احساس میں، اس سائیکی کے اندر وہ اس قسم کا پنپ رہا تھا. اور فکر کے بھی جو پہلو ڈیولپ ہوئے ان کا بھی سٹی کلچر کی مائنڈ سیٹ کے ساتھ بڑا ریلیشن شپ ہے اور اس کو سٹڈی بھی کیا جاتا ہے. تو اسی طرح ہندوستان کی بھی اپنی فضا اور ایک خاص ماحول تھا، اور ہم بلکہ اب اس فضا کی طرف رہنے کی بجائے وہ چیزیں آپ ڈیٹیل میں پڑھ لیں گے سراج صاحب کے آرٹیکل میں اس کی اشارہ ہی کی ہے اس کا بھی بس. تو ہندوستان میں آ کے اب فکر کے اپنے کچھ بنیادی سوال تھے. تو عرب میں نقلی علوم بڑے پروان چڑھ رہے تھے، وہاں کی ایک اپنی لوکل ٹریڈیشن کے ساتھ انٹریکشن جب اسلام کا ہوا تو ان کو ایک امپیٹس مل گیا اس سے. ایران کے اندر تھاٹ کی جو ٹریڈیشن تھی وہ اور فردر ڈیولپ ہونی شروع ہوئی اس کی وجہ سے، اور وہاں پر نقلی کے ساتھ عقلی علوم کا زیادہ، معقولات کا زیادہ ٹرینڈ آیا وہاں پر. یہاں پر آپ جائیں گے تو اسپین کے اندر ارضیت ہونے کی وجہ سے اور تمدن ہونے کی وجہ سے وہاں پر جو تھی وہ ٹریڈیشن زیادہ امپیریکل رخ کے اندر ڈیولپ ہوئی ہماری مسلمز کے ہاں، تو جس نے آگے ویسٹ کی ٹریڈیشن کو بھی متاثر کیا. اور وہاں گریناڈا کی اور کارڈووا کی جو تعلیمی ادارے تھے ان کے اندر پھر امپیریکل سٹڈی کی بنیادیں ہم وہاں بھی تلاش کرتے ہیں اور یہ چیزیں بھی دیکھتے ہیں. یہاں کی فکر کا جو بنیادی سوال تھا جس کی طرف ہم بڑھنے جا رہے ہیں تو وہ اصل جی اب ہندوستان کا بنیادی مسئلہ جو تھا یا بنیادی سوال تھا وہ یہ تھا کہ آتما اور مایا کا آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے، ان کے تعلق کی نوعیت کیا ہے. یہ ایک بنیادی سوال ہے جس کو سمجھنے کی کوشش ہندوستان کی فکر میں بڑے زور شور سے اس وقت جاری تھی، اور یہ انٹلیکچوئل سٹانسز بھی اس سے ڈیولپ ہو رہے تھے، اور خصوصاً جس کو ہم نے ویدانتا اسکول کی جو پوری ڈیولپمنٹ ہے اس کے اندر باقی اسکولز کے اندر بھی یہ ہی ڈیبیٹ موجود تھی. اس میں آتما اور مایا کی بجائے کئی دفعہ ٹرمز ڈیفرنٹ آ جاتی تھی، وہاں پراکرتی کی ٹرم کسی میں استعمال ہوتی آپ کو نظر آئے گی یا اس قسم کی، لیکن بنیادی ایشو یہی تھا کہ آتما اور مایا کے تعلق کی نوعیت کیا ہے. تو آپ اس کو یوں کہہ لیں کہ دوسرے لفظوں میں اس بات کو یوں سمجھ لیں کہ یہ آتما اور مایا کے تعلق کی جو ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں، نو ڈاؤٹ ایک تو انٹلیکچوئل ٹریڈیشنز کا ایک بنیادی ایشو سب کا ایک مشترکہ ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ
ہم ماڈرن ویسٹرن ٹریڈیشن کی بات کر رہے ہیں تو ہیگلین پرسپیکٹو کی بات کریں یا فوکالڈین پرسپیکٹو کی بات کریں تو ان کا بنیادی سٹانس تو یہی ہوتا ہے کہ وہ علم کی اس روایت سے یا علم کی اسٹرگل سے یا ان ایپسٹمالوجیز سے ایک فریڈم کی طرف جانا چاہ رہے ہیں, انسانی فریڈم کا جو ایک ایلیمنٹ یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے. تو نو ڈاؤٹ یہ ایک بنیادی کنسرن ہوتا ہے علمی روایات کا, اور ہندوستان کی ان فکری روایات کے اندر بھی نو ڈاؤٹ لبریشن جو تھی یہ ایک بنیادی کنسرن کے طور پر وہاں بھی موجود تھی. یہ الگ بات ہے کہ فوکالڈین اور ہیگلین پرسپیکٹو کے اندر جو سراج صاحب کا تبصرہ آپ پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ وہ انسان جو ہے اس روح اثر اور اس اسٹیم کے چکر میں آ کے خود اسی تاریخ کے سانچوں کی کٹ پتلی بن جاتا ہے فریڈم حاصل کرنے کی بجائے, الٹا تو وہ انہی سانچوں کا پپٹ بن کے رہ جاتا ہے انہی پیٹرنز کا. اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو پاتا اس فریڈم کی اسٹرگل کے اندر. لیکن ہندوستانی فکر کے اندر بھی تمام انسانی فکر کی طرح یہ حریت کا جو تصور ہے, یہ لبریشن کی جو خواہش ہے, وہاں پر اس کو مکشا کی ٹرم میں بیان کر دیا جاتا تھا. تو یہ نجات اور یہ مکشا, یہ فریڈم, یہ نروان, یہ چیزیں اس قسم کے ورڈز میں نظر آ رہی ہیں. تو یہ فریڈم اور وہاں پہ وہ فکر کا استعمال جو ہے انسان کا, وہ لبریشن کے ایک تصور کے ساتھ جڑا ہونا, اس پہ بھی ایک بات ڈیولپ ہو سکتی ہے. لیکن بہرحال وہ تو انسانی فکر کا ایک بنیادی سوالوں میں سے ایک ایشو کے طور پہ وہ بھی ہے. لیکن اس ایریا کا جو ایک ڈسٹنکٹ کوسچن تھا, اور اس سارے کو اور اس مکشا کے رستے میں رکاوٹ یہ آتما اور مایا کا ریلیشن شپ ہی تھا. اس کو نہ ہی پراپر انداز کے اندر ریزالو کر پانا اور اس کو نہ ہی اس کا ایک ادراک ہو پانا, اور یہ سارے اس میں لگے ہوئے تھے ان ایپسٹمالوجیکل سٹانسز کے ذریعے اسی کوشش میں تھے. تو یہ آتما اور مایا کا جو ریلیشن شپ ہے, آتما کے لیے ہم ٹرم جو ہے یوں کہہ لیں کہ ایک سیلف کی استعمال کر سکتے ہیں, اور مایا جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ وہ ایک ریلیٹیوٹی جو ہے, اور یہ جو ڈائیورسٹی جو ہمیں نظر آ رہی ہے, یہ ورلڈ آف اپیرنس اور ورلڈ آف فینومینا جو ہمیں نظر آ رہا ہے سارا, تو یہ اپیرنٹ ورلڈ جو ہے اس کے لیے وہاں پہ مطلب اس کی اپنی ہندو ٹریڈیشن کے ہر سکول کے اندر اس کی اپنی ایک ڈیٹیلڈ ڈیفینیشن ہے اور اس کا ایک ڈیٹیلڈ میننگ ہے. لیکن آسانی کے لیے, سہولت کے لیے کہ اس سیلف کا اور اس باہر کی دنیا کا, اس اپیرنٹ ورلڈ کا, اس ایلوژن کا, اس مایا کا, اس ریلیٹیوٹی کا, یا اسی بات کو ایک اور لیول کے اوپر وہاں پہ جیسے سمجھا جا رہا تھا, وہ یوں سمجھ لیں اسی بات کو کہ آتما کی سطح پہ اور مایا کی سطح پہ. تو یوں سمجھ لیں کہ بنیادی ان کا سوال یہ تھا, ہندوستان کی ساری ہندوستان جو تھا وہ اپنی آبادی کے اعتبار سے بھی, اپنے حالات کے اعتبار سے بھی یوں کہہ لیں ایک مینی ورلڈ تھا. پوری دنیا یوں کہہ لیں کہ ایک چھوٹی سی دنیا تھی جس کے اندر پوری دنیا کا ایک عکس اترا ہوا تھا. اس بات کو آپ یوں کہہ لیں کہ ہر رنگ اور نسل کے لوگ ہندوستان کے اندر موجود تھے. جن جن رنگوں کی بھی آپ بات کر رہے ہیں, وہ سفید فام ہیں یا سیاہ فام ہیں یا زرد قوموں کی بات آپ کرتے ہیں, تو یہ ہندوستان کے اندر یہ سارے کے سارے, کیونکہ مختلف ادوار کے اندر دراوڑین تھے, جیسے آرینز بھی آ رہے ہیں وہاں پر, وہ نسل بھی آ رہی ہے. تو یہ ہمارے ہاں یہاں پہ نان سیمیٹک جو ریلیجنز کے لوگ بھی سارے وہاں جڑ چکے تھے, اور اسی طرح سیمیٹک جو سامی ادیان کے لوگ ہیں وہ بھی یہاں پر آ رہے تھے, اور یہ ہر طرح کا ہر رنگ اور نسل کے لوگ ہندوستان میں موجود تھے. تو یہ ایک ڈائیورسٹی اس اعتبار سے بھی تھی, ایک ریلیجیس ڈائیورسٹی بھی بہت زیادہ تھی, اور پھر ودن دا ریلیجن بے شمار اور سٹانسز کے حوالے سے بھی بڑی ڈائیورسٹی تھی یہاں پہ ہندوستان کی فضا میں اور یہاں کے ماحول میں. تو ہندوستان کا سب سے بڑا سوال یہی تھا کہ اس ڈائیورسٹی کے اندر جو یونٹی تلاش کرنی ہے, یا یونٹی سے یہ ڈائیورسٹی کس اپائے سے, کس انداز سے یہ ڈیولپ ہو رہی ہے. تو آتما اور مایا کا جو ریلیشن شپ ہے اصل میں وہ اس یونٹی اور اس ڈائیورسٹی کے سوال کو بھی بہت زیادہ اصل میں ابھار رہا تھا, اور بنیادی جو مسئلہ یہاں کا وہ ڈائیورسٹیز کو
टैकल करना था, और इस अपरेंट डाइवर्सिटी को, इस रिलेटिविटी को, इसको कैसे देखें और इसको कैसे कोरिलेट करें यूनिटी के साथ। ये एक बुनियादी सवाल था जो क्वेश्चन ऑफ यूनिटी एंड वेराइटी था, यूं समझ लें, और डाइवर्सिटी से यूनिटी की तरफ जाने का मसला था, या इसको कैसे सॉल्व करना है। ये सारी एपिस्टेमोलॉजी, और उसके जेरे असर फिर ये सारी डिबेट्स उसके अंदर आ रही थी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की ड्यूअलिटी कैसे रिजॉल्व होनी है, और एसेंस एग्जिस्टेंस के जो मामले हैं वो कैसे इससे सॉल्व होने हैं। लेकिन ये सारा आत्मा और माया की बहस के अंदर ये सारा कुछ ढल के आ रहा था। तो ये अब बुनियादी सवाल था जिसके ऊपर यहाँ पर वेदांता का एक बड़ा स्कूल भी डेवलप हो रहा था उस दौर में, और ये सवाल बड़ी शिद्दत के साथ वहां पर 8वीं-9वीं सदी के अंदर मौजूद था। तो ये एक चीज मैंने आपके सामने, अब मैं आपको इस तरफ लेके जाने लगा हूं थोड़ी देर के लिए कि अब मुस्लिम्स का इंटरेक्शन इस सवाल से, उसकी कोई एविडेंस, और उनका क्या वाकई ये एक कहानी तो नहीं जैसे मैंने कह दिया, और बस आज के दौर में हम इस तरह इसको देख रहे हैं कि जैसे हम आज के मुसलमान उससे बेखबर हैं कि उस दौर में वो स्टांसेस क्या थे, और उसको बिल्कुल हम नजरअंदाज कर देते हैं, और उस एपिस्टेमोलॉजिकल डेवलपमेंट को और वहाँ की ऑन्टोलॉजीज को और उन पे अपनी एकेडमिक डेवलपमेंट में उनको कंसिडर नहीं कर रहे। तो एक मॉडर्निस्ट माइंडसेट के साथ जैसे हम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं था। उस दौर का मुस्लिम इंटेलेक्ट या मुस्लिम इंटेलिजेंसिया जो थी वो इन मसाइल को समझ रही थी, और इसके इंटरेक्शन की एविडेंसेस भी कुछ हम डिस्कस कर सकते हैं। अब मैं उसकी तरफ आने लगा हूं, और इसकी बुनियाद पे एक चीज तो जो हमारे इस कोर्स का पूरा जो पैटर्न है, और इस पूरे आगे के सेशंस के अंदर यही मसला मुसलमान कैसे उसको टैकल कर रहे हैं, उसके अंदर एक तो सिराज मुनीर साहब की राय है। वो कहते हैं कि उस दौर से जो ये डेवलपमेंट हम अगर कहें, ये एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नो डाउट उस अंदाज में डिटेल में आपको ना मिले हो सकता है सिराज साहब की किताबों में, लेकिन उनका अपना जो थीसिस है वो यही है कि हिंदुस्तान में जो वहदत शहूद का एक खास थेरी और नुक्ता नजर डेवलप हुआ अकबर के दौर के और उसके बाद के अंदर आके मुजद्दद अल-अफ़सानी के हवाले से, तो अब वो असल में मुस्लिम रिस्पांस है इसी आत्मा और माया के इश्यू को रिजॉल्व करने का। ये पूरी वो फिक्री डेवलपमेंट यहां पर पहुंच के एक हल हमने देने की कोशिश की। सिराज साहब अपनी मेथोडोलॉजी से ही इस कंक्लूजन को ड्रा करते हैं। मैं इसी में थोड़ा सा एक ऐड करने की कोशिश या जसारती इसको बल्कि कहें कि एक और पॉइंट ऑफ व्यू भी थोड़ा सा आपके सामने लाने की कोशिश करता हूं कि मेरा अपनी जो इस हवाले से यूं कह लें कि राय है कि हम वादतुल वजूदी पैटर्न के साथ मुसलमानों ने आत्मा और माया को जो रिस्पॉन्ड किया, नो डाउट वहदतुल शहूद उसी का ही रिस्पॉन्स है और उसी की, बल्कि मेरा अपना स्टडी और उसकी कुछ चीजें जो हैं उसमें तो मुझे यहां तक आज मैं जो चीजें आपसे शेयर करने जा रहा हूं वो इवन ये डेवलप करने की भी हम आज ये कोशिश करेंगे कि सिर्फ वहदतुल शहूद ही नहीं, किसी हद तक वहदतुल वजूद की अपनी डेवलपमेंट भी इस सवाल के रिस्पॉन्स में थी। ये मतलब एक और एडवांस्ड उसके ऊपर जो बात हम कहने जा रहे हैं कि सिराज साहब अपने मेथड को इस्तेमाल करके वहदतुल शहूद की डेवलपमेंट को आत्मा और माया और यूनिटी और डाइवर्सिटी के मसले को हल करने का इस्लामी फिक्र का एक अल्टीमेट जरिया कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि बजाते खुद वहदतुल वजूद भी जो शक्ल इख्तियार कर रहे, नो डाउट उसके ट्रेसेस हमें कुरान के अंदर, हदीस के अंदर, दौर नबवी में, दौर सहाबा में, जो ताबीन का दौर है उस अहले बैत के यहाँ, उनके अव्वलीन सूफिया और ज़ुहदा और मुत्तकीन के यहाँ, उनकी जिंदगियों के अंदर, उनकी थॉट के अंदर भी उसके ट्रेसेस मिलेंगे। लेकिन वहदतुल वजूद का एक एपिस्टेमोलॉजी के तौर पर और एक ऑन्टोलॉजी के तौर पर डेवलपमेंट का जो फेज था, वो मैं तो ये समझता हूं कि हिंदुस्तानी फिक्र के इस मसले को रिजॉल्व करते करते वो डेवलप हुई है एक एपिस्टेमोलॉजी के तौर पे, एक डिसिप्लिन के तौर पर, और वो इतना मतलब अहम डिसिप्लिन कि जिसको हम पूरी इस्लामिक इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन इन इंडिया देखने के लिए
ہم اس میتھڈالوجی کو استعمال کر رہے ہیں جس کو وحدت الوجود کی عرفانی ٹریڈ. اتنا ہی نہیں، اس حد تک اب ہمارے کنٹمپریری اسکالر کہنے بھی لگ گئے ہیں کہ ماڈرن ٹائمالوجیز کو کوئی رسپانس دینا ہے تو ہماری روایت کی اور مسلمانوں کی اپنی ایپسٹمالوجی جب تک وحدت الوجود نہیں ہوگی تب تک ہم رسپونڈ نہیں کر پائیں گے. ہم رسپونڈ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں ویسٹرن ایپسٹمالوجی کو اپنے اور اسکالرز کے ذریعے، لیکن اس کو جب تک ہم وحدت الوجودی پیٹرن پہ، یا یوں کہہ لیں کہ ہمارا تصور علم جب تک روایتی فکر میں ہمارے تصور علم کی طرح ماڈرن ٹائمز کے اندر بھی ہمارا تصور علم وحدت الوجود ہوگا اور اس کی بنیاد پہ ہم آج کے مسائل کو ٹیکل کرنے کی کوشش کریں گے اور آج کے تصور علم کو جب ایڈریس کریں گے تو پھر ہی ہم کوئی اسلامک انٹلیکچوئل ٹریڈیشن ڈیولپ کر پائیں گے یا ٹریڈیشنل مسلم انٹلیکچوئل ٹریڈیشن کا کوئی رسپانس دے پائیں گے. اس کے بغیر ہمارے پاس آج بھی رستہ کوئی نہیں. تو اس دور کے اندر اس میتھڈ کا، اس پیراڈائم کا، اس یوں کہہ لیں وحدت الوجود کا جو ایمرج کرنا تھا، اب میں اس کا ایک لنک آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں. لوگوں نے، کچھ سکالرز نے، ویسٹرن سکالرز نے، خصوصاً اورینٹلسٹ نے اس انٹریکشن کو اور طرح سے دیکھا. وہ اس بڑے سینیریو میں یا اس وحدت الوجودی پیٹرن پہ کیونکہ چیزوں کو نہیں لے رہے تھے، تو اورینٹلسٹ نے ماڈرن پریکٹسز کے تحت جب دیکھا تو وہ مثال کے طور پہ ہماری اینتھروپولوجی کی جو ٹریڈیشن ہے اس کے اندر اسی ہیگلین پیٹرن کے اوپر اس ہیگلین پرسپیکٹو کے اندر ہی رابرٹ ریڈ فیلڈ کا کام بڑا اہم ہے اور اس کی گریٹ ٹریڈیشن، لٹر ٹریڈیشن کی تھیوری بڑی اہم ہے. اس تھیوری کے اندر اس نے جو کچھ چائنی پیزنٹس جو ہیں ان کے اوپر بھی کام کیا، اس کے اوپر انڈیا کے اندر بنارس کے اندر بھی کچھ ایتھنوگرافیز ہوئیں. پھر ہماری مسلم سوسائٹی کو دیکھنے والوں میں ایک بہت بڑا نام اورینٹلسٹ میں سے، وہ 1953 کے اندر بہت زیادہ کانفرنسز بھی اورینٹلسٹ نے جب کنڈکٹ کی، اور وہ گرونیبام، تو گرونیبام نے بھی رابرٹ ریڈ فیلڈ کی گریٹ ٹریڈیشن لٹل ٹریڈیشن تھیوری ہی استعمال کی کہ ایک گریٹ ٹریڈیشن جب ایک لٹل ٹریڈیشن کے ساتھ انٹریکشن میں آتی ہے تو دونوں اپنی شکل بدلتی ہیں، یا کوئی اس قسم کا جو ایک تھیسس ہے. وہ پچھلی دفعہ ہم نے جب یہ کورس پڑھایا تو ہیگلین اور فوکالڈین پرسپیکٹو کی بجائے میں نے سراج منیر کا اور اس اینتھروپولوجیکل میتھڈ کا اس کے کمپیریزن کے طور پہ ہم نے اس کا آغاز کیا تھا، اور اس کی پرانی ریکارڈنگز میں اس کی کچھ ڈیٹیلز بھی آپ کو مل جائیں گی، وہ شیئر کر دیں گے آپ. لیکن بہرحال مطلب دیکھنے کا اور اس کے نتیجے میں جس نتیجے پہ پہنچتے ہیں وہ اسلامی فکر جس کو ہم کہہ رہے ہیں ہندوستان میں یا کہیں بھی، اس کو ایک منتشر افکار کے مجموعے کے طور پہ دیکھنے کی ایک روش پیدا ہوتی ہے، اور وہ کسی مرکز کے ساتھ جڑا ہوا اور اس کے ساتھ لنک بھی نہیں نظر آ رہا ہوتا، اور اس کی صحیح فہم بھی ہمیں نہیں ہو پاتی. یہ ایک ایشو رہتا ہے. یہ بذات خود ایک بیسک کنسرن ہے، اس کے اوپر اپنی ایک ڈیٹیل کی ضرورت ہے اس پیٹرن کو بھی ڈسکس کرنے کی کہ وہ منتشر افکار کیوں لگتے ہیں، اور جب وحدت الوجودی پیٹرن کے اندر چیزوں کو دیکھیں گے تو ان کی وحدت نکھر کے سامنے کیسے آتی ہے. تو آج کی اب بقیہ نشست کے اندر 5-10 منٹ کے اندر ہم نے یہی دو باتیں کرنی ہے. ایک تو میں آپ کو وہ لنک دکھانے لگا ہوں کہ جو ہمارے وحدت الوجودی جو پیٹرن کی ڈیولپمنٹ کے بڑے ناموں کا ایک انٹریکشن کی حالت اس جو ہندوستانی فکر ہمیں اندازہ، جیسے آپ نے سوال کر دیا کہ یہ کس دور کے اندر ڈیولپ ہو رہی ہے، تو اس دور کے اندر ہی مسلم ایک بڑی فکر کے جو نام ہیں ان کا ایک انٹریکشن اس تھاٹ کے ساتھ کیسے ہو رہا ہے، اس کی طرف میں ایک تو اشارہ دینے لگا ہوں. اب وحدت الوجود کے حوالے سے ہمارے ہاں جو بڑا نام اس کے اوپر، اس تھاٹ کے اوپر یا اس فکر کے اوپر، وہ یقیناً ابن عربی کا ہم تذکرہ کرتے ہیں. تو ابن عربی کی اس کے حوالے سے ہم فصوص الحکم جو ہے ایک بیسک جو ہے، اور جو زیادہ اس سے آگے جا کے ہم پھر اور بڑے لیول پہ جب ابن عربی کو سٹڈی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو فتوحات مکیہ جو ہے اس میں زیادہ یہ بھی. تو یہ اب جس شخصیت کا میں ذکر کرنے لگا ہوں وہ یوں کہہ لیں کہ
ویسے تو یہ آگے جا کے وحدت الوجود کیا ہے، وحدت الشہود کیا ہے، اس کی تفصیلات پہ ہمارا آگے ایک باقاعدہ سیشن ہونے ہیں، لیکن ہم صرف اس کی ایک ہسٹوریکل ریلیشن شپ کی جو بات کر رہے ہیں اور ان تھاٹس کا ایک انٹریکشن کی بات کر رہے ہیں. تو ابن عربی کے ہاں آپ لوگوں کا بھی اس میں کیونکہ مطالعہ ابن عربی تو بڑے شوق سے پڑھا جاتا ہے آج کے ویسٹ کے اندر بھی، کاش ہیگل نے بھی پڑھا ہوتا. ہیگل کا اور ملا صدرہ کے اوپر تو کام آپ کو نظر آئے گا، وہ ڈائریکٹ ابن عربی پہ ہوتا تو کیا اچھا تھا. تو اب ابن عربی کے ہاں اگر آپ سے ہی میں سوال کروں کہ ان کی اپنی جو یوں کہہ لیں تصانیف ہیں، فصوص ہے یا خصوصاً فتوحات مکیہ جو ہے، اس کے اندر کس بڑے مسلم صوفی کا تذکرہ سب سے زیادہ ہوا؟ آپ یہ نہ سمجھیں کہ کچھ پروگرام میں نے آپ کے ساتھ شروع کر دی ہے، لیکن بہرحال آئیڈیا کے طور پہ اگر آپ لوگ کچھ اس میں نام اندازہ کرنے کی کوشش کریں تو کیوں جناب کوئی شیئر کرے گا اس میں سب سے زیادہ کس کا نام کوٹ کیا ہے ابن عربی نے اپنی کتابوں میں خصوصاً فتوحات میں؟ جی انہوں نے اتار کا نام نہیں کیا تھا؟ اتار کہا ہے آپ نے جی، اور بھی کوئی اس میں شامل ہو؟ میں نے کہا آپ صرف وہ ذہنی طور پہ سرفراز صاحب میں نے کہا ذہنی طور پہ آپ لوگ کہیں دوسری سکرین پہ میچ ہی نہ دیکھ رہے ہو نا، انوالو کروں تھوڑا سا آپ کو. وہ یہاں پہ ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں. سرفراز صاحب ڈرتے ڈرتے کہہ رہے ہیں منصور الحلاج، اور سائرہ صاحبہ کہہ رہی ہیں جنید. جی بڑا قریب پہنچ گئے ہیں، منصور حلاج کہہ کے اور جنید کہہ کے، لیکن ابھی بھی سب سے زیادہ جس کا استعمال کیا نام فتوحات کے اندر ہی صرف 143 ٹائمز ذکر ہوا ہے ان کا، وہ ہے حضرت با یزید بسطامی رحمت اللہ علیہ. ٹھیک ہے، اب ادی شنکر کا جو بالکل جونیئر کنٹمپریری ہیں وہ حضرت با یزید بسطامی ہے. مسلم ورلڈ کے اندر اس وقت بڑا اہم جو صوفی اسکالر جو تھا، جو صوفی نام تھا، بڑا کہہ لیں ہماری اسلامک تصوف کی ٹریڈیشن میں. اور نو ڈاؤٹ یہ ہماری عرفان کی روایت جس کو ہم نے کہا کہ یہ ہندوستان کو ہم جب ہم ان سرچ آف وزڈم کی بات کر رہے ہیں اور یہاں کی روایت کو ہم کہہ رہے ہیں کہ عرفانی اور معقولی پہلوؤں سے ہم بہت زیادہ فوکس کر کے دیکھیں گے وزڈم کی ٹریڈیشن کو یہاں پر اور انٹلیکچوئل ٹریڈیشن کو، تو ہماری عرفانی روایت کا نقطہ آغاز نو ڈاؤٹ تو حضرت حسن بصری، ان سے ہی چیزیں آ رہی ہیں، وہاں سے بھی شروع ہے. لیکن وحدت الوجود کی ایک خاص ایپسٹمولوجیکل صورت جو ڈھلنی شروع ہوئی ہے، اس میں ایک بہت بڑا نام حضرت با یزید بسطامی ہے، اور ان کی اہمیت اتنی ہے کہ ابن عربی نے بھی اتنی بار ان کو یاد کیا اپنی کتابوں کے اندر اور تحریروں کے اندر، جو توحید کی ایک بات جب وہ کر رہے ہیں اور چیزیں کر رہے ہیں. اب حضرت با یزید بسطامی جو تھے ان کی اوریجن بھی اتفاق سے وہ جو میں نے بلخی اسکول آف جیوگرافی کی بات کر دی، وہ بھی بستام وغیرہ اور یہ یہاں سے وہ جن ایریا سے گئے وہ بھی خراسان کے کچھ ایریا جو تھے، ایران اور خراسان کا جو ایک ویسینٹی، بعد میں وہ ادھر بہرحال پرشین ایریاز میں عرب ورلڈ میں وہاں پہ ہے، لیکن اوریجن کے اعتبار سے وہاں کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ان کا بھی ہمیں نظر آئے گا. تو اب ان کا ایک ریلیشن شپ کے اوپر ایک ڈیبیٹ بڑی مزے کی ویسٹرن انٹلیکچوئلز کے ہاں، اورینٹلسٹ کے ہاں بھی انہوں نے بھی ایک اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی. اب ایک بہت معروف ایک یہ جو تصوف کی ہمارے ہاں جو ابتدائی اس کے اوپر تحریریں یا کتابیں بڑی جو ہمارے ہاں، جن میں ایک بڑی کتاب جس میں ابو نصر سراج کی جو کتاب ہے بڑی معروف تصوف میں، اللومہ فی التصوف جو ہے، گلٹرنگز جو ہے، وہ ان کی کتاب کے اندر بھی یہ بات جو میں جس کا ریفرنس دینے لگا ہوں آپ کو، تو ایک بہت اہم ریفرنس وہاں پر موجود ہے حضرت با یزید بسطامی کا
एक सिंधी के साथ इंटरेक्शन, और जो वहां पे फिक्रा नकल हुआ है उसके अंदर हजरत बायजीद बस्तामी के हवाले से जो वो कह रहे हैं कि उस सिंधी के साथ उसकी सोहबत में, उसके साथ रिलेशनशिप में, उसके साथ कंपेनियनशिप में, उसकी सोहबत में जो एक्टिविटी वो करते थे और जिसकी बात उनके यहां मिली कि मैंने उस सिंधी को, और उसका नाम था अबू अली सिंधी, तो अबू अली सिंधी को हजरत बायजीद बिस्तामी ने फराइज का इल्म सिखाया। मतलब लर्निंग की ट्रेडिशन उस वक्त इस तरह की नहीं होती थी जैसे हमारे यहाँ है कि एक बंदा उस्ताद है और एक शागिर्द है, तो वहां पे एट ए टाइम दो बैठे हुए दोनों एक दूसरे के उस्ताद भी होते थे। किसी डिसिप्लिन में वो उसका उस्ताद है और दूसरा शागिर्द है, किसी डिसिप्लिन में वो उसका उस्ताद है और दूसरा उसका शागिर्द है। वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, यहाँ पे तैमूर साहब बैठे हैं, सिर्फ वो हमारे सुहेल उमर साहब और जाफर कासमी साहब के हवाले से वो एक दूसरे का कहा करते थे कि वो एक ने फारसी दूसरे से सीखी है और दूसरे ने अरबी उससे सीखी है, एक अरबी का दूसरे का उस्ताद है और एक फारसी का दूसरे का, मतलब इस किस्म की चीजें हमारी रवायत के अंदर बहुत कॉमन थी। अब बड़ा यकतरफा सा इल्म का भी ये पैटर्न हमारे यहाँ डेवलप होता जा रहा है। तो हजरत बायजीद बस्तामी जो थे वो कहते हैं कि अबू अली सिंधी से उनकी सोहबत में, ये टर्म बल्कि यूज करते हैं, बैठ के उन्होंने मुझसे फराइज का इल्म हासिल किया और मैंने उनसे तौहीद का और हकायक का इल्म हासिल किया। बात समझ आई? अब हिंदुस्तान के अंदर से एक उसके ऊपर अब थेरीज कई तरह की डेवलप हुई, जो कुछ ओरिएंटलिस्ट हैं, जेनर वगैरह, इवन निकलसन जो हैं वो भी, इवन होटन जो हैं, मतलब कई जो हमारे यहाँ मारूफ जो बड़े तो शाख थी गालबन उसमें, तो ये कई हमारे ओरिएंटलिस्ट जो थे वो उससे उन्होंने ये डेवलप करने की कोशिश भी की कि अबू अली सिंधी जो थे वो असल में नॉन मुस्लिम होंगे, इस फिक्रे का मतलब मफहूम उन्होंने, और वो जब मुसलमान हो गए नए नए या अरब में चले गए वो सिंधी जब, तो वहां पे दीन की बुनियादी जो शरीयत के जो इल्म की बातें, नमाज रोजा हज ज़कात का इल्म जो है, ये बातें जो हैं ये सीख ली होंगी उन्होंने हजरत बायजीद बस्तामी से, और हजरत बायजीद बस्तामी ने उनसे ये पूरी सीख ली जो आत्मा और माया का जो रिलेशनशिप के ऊपर जो हिंदुस्तान के अंदर जो एक अद्विता वेदांता डेवलप हो रही थी, वो पूरी की पूरी शायद उन्होंने लर्न कर ली हो। लेकिन ये एक ज्यादा उन्होंने इसको जनरलाइज किया और उस पे गए। ये अब उनका एक जो परसेप्शन उसके अंदर, मतलब ये सारी चीजें, ये जरूरी नहीं था कि वो अबू अली सिंधी नॉन मुस्लिम से ही मुस्लिम हुए हों, तो ये सारी चीजें उन्होंने मफरूजे के तौर पे की हैं या फर्ज कर ली हैं। इवन उसके फिर बरक्स, निकलसन के बरक्स आर्बरी वगैरह जो हैं, उन लोगों का फिर उस पे फोकस जरा दूसरा रहा, तो वो लोग उस पे चले गए इस बात पे कि नहीं ये बिल्कुल गलत है, कि उनका वो सिंधी के हवाले से कुछ इस किस्म की रिसर्च करने लग गए कि वो असल में अबू अली सिंधी जरूरी नहीं है कि वो सिंध के ही सिंधी हो, उससे ही सिंधी लिख रहे हैं। वैसे तो उस दौर में इन सारे एरियाज को हिंद और सिंध की टर्म जो थी, मैं आपसे किताब शेयर करूंगा, पिछले कोर्स में हमने की भी थी, अर्रेजाल के ऊपर, जो हिंदुस्तानी जो लोग थे, यहाँ के जो मुस्लिम थे बड़े नाम, ये इन 4 सदियों के अंदर मोहम्मद बिन कासिम से लेकर आगे जो गजनवी और गौरी तक के दौर के थे, उनमें बेशुमार नामों के साथ सिंधी लगा होगा। तो वो एक किसी ओरिएंटलिस्ट ने फिर जिसको बुनियाद बना के आर्बरी ने अपना थीसिस डेवलप करने की कोशिश की कि नहीं वो तो ये लगता है कि वो जो सिंधी जो हैं वो खुरासान के अंदर ही, बिस्ताम के आसपास ही
ایک قصبہ سدی تھا, شاید وہ غلطی سے سندھی نہ لکھا گیا ہو اس پہ, مطلب یہ بہت ایک آؤٹ آف دا وے جا کے ایک ریسرچ کرنے کی, ان کو سندھی اسٹیبلش نہ کرنے کی یا ان کا, لیکن اس پہ ہم بھی پھر لگے رہے. اب وہ جو ایک ڈھاکہ سے ایک اچھے اسکالر جو تھے عبد الرب غالباً نام ان کا بھی فوری نہیں آ رہا, ان کے بھی حضرت بایزید بسطامی کی لائف کے اوپر ایک اچھا کام ان کی بھی تحریر ہے. انہوں نے ایک بیلنسڈ ویو بھی اس پہ لینے کی پھر کوشش کی ہے کہ وہ اس پہ گئے ہیں کہ وہ ایک تو یہ کہ یہ بڑی دور کی بات ہے جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ سندھی ہی ہوں گے, ایسا نہیں تھا. لیکن اگر وہ ادھر بھی بسطام کے آس پاس بھی تھے تو وہ بھی جو میں نے باقی آپ کو انٹریکشن کی صورتیں سمجھائیں اور بتائیں کہ ہندوستانی فکر کی نوعیت کیا تھی اور سراؤنڈنگ کے اندر وہ کتنی پھیل چکی تھی. جیسے میں نے کہا کہ ان ایریاز کے اندر بھی ہندوستانی فکر جو تھی وہ بسطام میں بھی اور اس کی سراؤنڈنگ میں بھی, وہاں پر بھی ایک یقینی امر تھا اس دور کے اندر, وہ ریسرچ بھی موجود ہے جس سے دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ افکار ان ایریاز کے اندر بھی پہنچ چکے تھے. اگر وہ اس کو سدھی ولیج کا ہی بنانے کی کوشش بھی کریں تو ایسا نہیں تھا کہ ہندوستان سے وہ خراسان میں لوکیٹ ہونے یا اس کی وجہ سے ہم اس کو حضرت بایزید بسطامی کو ہندوستان کی فکر سے بے خبر کرنے کی کوشش کریں. لیکن یہ بہرحال ایک علاقے کی تحقیق علیحدہ چیز, اس فکرے کے اندر جو چیز تھی جو توحید اور حقائق کا علم, تو ہماری پوری عرفانی روایت اصل میں ہے ہی حقائق کا علم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا جو ہے اللہم آرنا حقائق الاشیاء, تو یہ بھی کہ اللہ مجھے اشیاء کی حقیقت دکھا دے. اس پہ بھی ہمارا آگے ایک سیشن ہوگا جب ہم بات کریں گے وحدت الوجود وحدت الشہود میں کہ نالج کی جو ہے ہاریزنٹل اور ورٹیکل ٹریڈیشن کے حوالے سے, تو یہ حقائق اشیاء کو جاننے کی خواہش جو ہے یہ مسنون دعا بھی ہے اور یہ ایک جو رخ ہے. اور ہماری ساری عرفانی روایت اصل میں یہ ہاریزنٹل ٹریڈیشن آف نالج نہیں ہے. عرفان کی روایت تو در حقیقت یہ ایک ورٹیکل ٹریڈیشن آف نالج ہے, یہ ہاریزنٹل نہیں ہے. اور یہ حقائق اشیاء کا علم جو ہے اور توحید اور یونٹی کا جو علم ہے, مطلب وہ مضامین اور وہ موضوعات وہ ہیں کہ جو ہندوستان کی فکر کے موضوعات تھے اس وقت, جو انہوں نے کہا میں نے سیکھا ہے, اور وہ جو آس پاس کے علاقوں میں بھی معروف ہو چکے تھے ان کے سندھی ہونے کے ساتھ, ابو علی سندھی کے. اس کے علاوہ ان کی اپنی جو حضرت بایزید بسطامی کی شطحات ہیں, جو ان کی مسٹک اٹرنسز ہیں یا یوں کہہ لیں کہ مسٹک ایکسپیرینسز ہیں, اور اس کے اوپر جو ان کی باتیں ہیں وہ بڑی بڑی باتیں نہ ہوا, اور اس قسم کے جیسے آپ نے ذکر ابھی کر دیا ہے ان کا, جس کی بات آپ نے ایک نام ہمارے صوفیہ میں سے منصور حلاج کا لیا گیا, ان کا بھی سندھ میں جانا اس کے اوپر بھی بڑی مطلب کام کی چیزیں ہیں, اور سندھ میں ان کی موجودگی جو ہے. تو بہرحال یہ دکھانے کا یہ مطلب تھا کہ ہندوستانی فکر کے ساتھ وہ بہت زیادہ ویل اویئر تھے ہمارے صوفیہ, جو ابتدائی دور میں توحید کے تصور کو ایک آنٹولوجیکل اور ایک اپسٹمولوجیکل شکل بھی دے رہے تھے اور اس میں ڈھال رہے تھے, اور وہ ایک پوری طرح پہ جہاں ڈھلی ہے ابن عربی کے ہاں آ کر ہمارے سمجھ کے مطابق, تو ان کے بھی بنیادی ریفرنسز جو لوگ تھے وہ اس وقت یوں کہہ لیں کہ فکر کا آپس میں ایک انٹریکشن جو تھا, ہندوستانی فکر کے بنیادی سوال ان تک پہنچ رہے تھے, ان کو وہ سیکھ سمجھ رہے تھے, اور اس کے اوپر اس سٹانس کو ڈیویلپ کر رہے تھے جو ایپسٹمالوجی وحدت الوجود سے ڈیویلپ ہو رہی تھی. توحید کو انہوں نے ہندوستانی پرسپیکٹو کے اندر بھی اپلائی کیا. توحید کا تصور یہ یونٹی کا وہ قرآن کا بیسک کانسیپٹ بھی ہے, ہماری سنت کا بھی بیسک کانسیپٹ ہے, ہمارے ارلی صوفیہ کا بھی ہے. تو یہ حضرت بایزید بسطامی ایسا تو نہیں کہ اسلام کی اپنے تصور توحید سے واقف نہ تھے, لیکن ہندوستانی مسائل کی روشنی کے اندر اس پہ فکر کہاں پہنچی ہے اس کو سمجھنا اور اس کی ڈیولپمنٹ کا پھر آغاز کر دینا ایک ایپسٹمولوجیکل سٹانس کے طور پر وحدت الوجود کا بھی
और आगे चलकर उसका एक वाकया ही एक एपिस्टेमोलॉजी और एक ऑन्टोलॉजी के तौर पर, एक कॉस्मोलॉजी के तौर पर पूरी तरह उभर के सामने भी आना। और इस सारे के अंदर उन्होंने हिंदुस्तान का आत्मा और माया का जो मसला है वो किस अंदाज में फिर रिजॉल्व करके दिखाया, उसके अंदर एतबार की जो उनकी मेथोडोलॉजी, हमारी इरफानी मेथोडोलॉजी है, उसके ऊपर भी आगे बातें होती रहेंगी और उसका तस्करा भी हम करेंगे। तो ये इस बात के अंदर जो एक चीज मैं आपको एक रिलेशनशिप की और लिंक ये दिखाना चाह रहा था कि मेरा जो ये एक मौकफ है कि बजाते खुद वहदतुल वजूद भी एक एपिस्टेमोलॉजी के तौर पर, एक ऑन्टोलॉजी के तौर पर, एक कॉस्मोलॉजी के तौर पर हिंदुस्तान के इस फिक्री मसले से जब सामना हुआ तो उसके भी असरात मौजूद है। नो डाउट इसके ऊपर कुछ लोगों का मौकफ है इसके ऊपर कि प्लोटाइनस के जो साथ उस फिक्र ग्रीक थॉट का जो असर मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर आया, उसकी बुनियाद पे इस्लाम ने अपने तौहीद के तस्वर को डेवलप करके वहदतुल वजूद के अंदाज में डेवलप किया, या इस ताओइज्म के साथ एक रिलेशनशिप के तौर पे और यिन यांग के वहां के तस्वर के साथ भी रिलेट करते हैं। लेकिन ये जो टाइम स्पेस मैं बता रहा हूं कि हजरत बायजीद बस्तामी, आदि शंकर, ये एक रिलेशनशिप, ये दौर, उस दौर के फिक्री मसाइल और उसमें डेवलपमेंट मेथड नो डाउट सिराज साहब का है, सिराज साहब का भी क्या वहदतुल वजूद का है, और हम उसे सिराज साहब के जरिए समझ रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने पिछली नशिस्त में भी कहा कि सिराज साहब और कामिल साहब वहदतुल वजूदी तरीकाकार की प्रैक्टिस करने वाले, उसको एप्लीकेशन के अंदर लाने वाले उन गिनती के लोगों में से हैं जो अपने अपने इन्होंने तहजीबों के मुताले पे और फिक्र के मुताले पे उस मेथोडोलॉजी को इस्तेमाल करके दिखा दी है, उसकी एप्लीकेशन दिखा दी है। कामिल साहब ने उस मेथोडोलॉजी को आर्किटेक्चर के अंदर प्रैक्टिस करके बहुत एम्पिरिकल लेवल के अंदर भी लोगों को उसकी झलक दिखा रही है, जो बिल्कुल भी ना पढ़ना चाहे देख के ही उसे समझ आ जाए। और फिर जो इसके ऊपर आज मैं आखिर में जो बात, दूसरा पॉइंट जो कह रहा था, उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो एक दो फिक्रे बोल के कि जिस बात को हम शुरू में नहीं, और जो मैं ये बात शुरू से कह रहा हूं कि इस पूरे कोर्स को पढ़ते पढ़ते हमारे बुनियादी सवाल जो हैं उस पे हम जाएंगे। कई सवाल आप बहुत शुरू में कर रहे थे, वहां पे अभी वो डिस्कस हो नहीं सकते थे। ये 2-3 सेशन के बाद आज पहली चीज जो इस कोर्स का टाइटल है और जो बुनियादी सवाल है, जो आप पहले तारफी सेशन के अंदर भी आपके डिस्कशन में रहा, तैमूर साहब ने उसका रिस्पांस आपको दे भी दिया, और भी रिस्पॉन्सेज उसके ऊपर हमारे यहाँ जो शुरका थे वहां से आए। लेकिन उसके ऊपर जो हमारा ये वहदतुल वजूदी पैटर्न है और हमारी ये जो एपिस्टेमोलॉजी है, हमारा ये जो तसव्वुर इल्म है, इसकी रोशनी में उसकी समझ आज के सेशन से पहले और तरह की ही रहनी थी। अब 2-3 सेशंस के बाद हम उसको बिल्कुल एक फिक्रे में अब बात करेंगे, तो आपको इस पूरे तनाजर के अंदर वो बात पूरी और तरह, बात वही है जो तैमूर साहब ने उस दिन कह दी, या पिछले सेशन में मैं कुछ थोड़ा सा टुकड़ा देखा उसका कामिल साहब के साथ आप लोगों का इंटरेक्शन। तो कामिल साहब जो असल में कर रहे थे आपके साथ, उसको एक फिक्रे में अगर आप क्यों समझ लें तो वो यही कर रहे थे जो बायजीद बस्तामी जो थे अबू अली सिंधी से सीख रहे थे और उस पर अपना रिस्पॉन्स दे रहे थे। वो उसको प्रैक्टिस कर रहे थे, आर्किटेक्चर में ही नहीं, बड़ा आदमी जो होता है उसकी जिंदगी के हर पहलू में उसका जो तसव्वुर हयात है वो रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। मुझे आपके लेक्चर का, कामिल साहब के पिछले सेशन का अगर कहें ना कि इसका टाइटल मुकर्रर करें या कहें कि उसका मौजू क्या रखेंगे, तो आप लोग भी उसको करके देखें कि कामिल साहब का, आप लोग उसको नो डाउट आर्ट के तनाजर में चीजों को देखने की, जमालियात के तनाजर में मौजूआत इस किस्म थे, लेकिन उसको अगर एक मौजूद है उस पूरी मेथोडोलॉजी को जो वो कर रहे थे, तो यही कर रहे थे कि माया और आत्मा के मसले को वो अपने पर, जो इस पर्सपेक्टिव का वो बड़े नाम है, तो वो अपने उस लेक्चर को भी उसी तरतीब से चला रहे थे। अब जैसे वो क्या कर रहे थे, आपको तमाम डाइवर्सिटीज एक यूनिटी में बहुत वाज़े नजर आ रही थी उस सेक्शन के अंदर। मैंने जब वीडियो में शामिल होकर देखा तो दायरों के बेशुमार निजाम और उसके पीछे दायरा जो वो दिखा रहे थे कि हर डाइवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी के अंदर परोई हुई, वो लेक्चर पूरे की स्कीम ही यूं ढल रही थी कि डाइवर्सिटी से यूनिटी का सफर तय हो रहा था उसके अंदर। तो
अब नो डाउट वो मतलब एक बड़े आदमी के करने का काम होता है, हम क्योंकि एकेडमिक लेवल पे इसको डिस्कस कर रहे होते हैं और उस मेथोडोलॉजी के अंदर एक्सपर्टी भी उतनी नहीं होती कामिल साहब, हम बहरहाल इसमें उलझेंगे और उसकी भी किसी हद तक जरूरत है कि उस डाइवर्सिटी जो पैदा हुई है उसकी अपने इम्तियाजात क्या हैं। मतलब मेरे इस पूरे जो सेशन के आगे मौजूआत रहेंगे कि हिंदुस्तान के अंदर इस्लामी फिक्र का जो एक इम्तियाज था वो क्या है। तो यूनिटी से डाइवर्सिटी की तरफ जाना, हम इसमें उलझे रहते हैं, लेकिन बड़ा उस्ताद जो है वो डाइवर्सिटीज को यूनिटी में परोकर दिखा देता है। तो कामिल साहब की उस सेशन में, और इन सर्च ऑफ विजडम आप इस प्रोग्राम को कह रहे हैं, इस कोर्स को कह रहे हैं, आप लोग पता नहीं किस विजडम की तलाश में होंगे, लेकिन विजडम की मेरे उस्ताद की जो डेफिनेशन है, जो तारीफ है, वो असल में वहदतुल वजूदी तसव्वुर इल्म के अंदर ही विजडम की डेफिनेशन है। उनके लफ्जों में वो बेशुमार नो डाउट पहले भी वही डेफिनेशन अपने अपने अल्फाज में, लेकिन हमारे उस्ताद जो हैं उस डेफिनेशन को एक फिक्रे में वो यूनिटी की डेफिनेशन यूं कह लें जो डाइवर्सिटीज को यूनिटी के अंदर मुंतकिल कर रहे थे पिछले सेशन में कामिल साहब। तो अहमद जावेद साहब हमारे जो उस्ताद हैं वो कहते ही इस बात को हैं कि वहदत फिल कसरत के इरफान को ही हिकमत कहते हैं। विजडम नाम ही कसरत को वहदत में परो देने का है। तो आपको जो विजडम यहां पे जिसकी सर्च के अंदर जिसके मुतलाशी हम हैं, और हिंदुस्तानी फिक्र का भी बड़ा जो मसला था वो यही था कि कसरत को वहदत के अंदर कैसे परोया जाए, और यही इन सर्च फॉर विजडम है कि कसरत को, डाइवर्सिटी को यूनिटी के अंदर कैसे लेके जाना है और यूनिटी से डाइवर्सिटी ने कैसे पैदा होना है। इसी का नाम विजडम होता है। सिर्फ इसी का ही नहीं, इसके इरफान का नाम विजडम होता है। इसकी कुछ मालूमात का और इसके ऊपर कुछ एकेडमिक डिस्कशन का, इसका नाम इरफान अब क्या है और उसका वो हम एतबार के सेशन और इन चीजों पे भी जब आगे डिस्कशन करेंगे। तो एक फिक्रे में अब इसको आप यूं समझ लें कि वहदतुल वजूद दर हकीकत ही नाम असल में कसरत को वहदत का रंग दे देना है, और उसी का इरफान ही वहदतुल वजूद है। और यही हमारी एपिस्टेमोलॉजी है जो हिंदुस्तानी फिक्र के एक बड़े मसले को डेवलप करते करते हमने डेवलप कर दी। और आज की दुनिया के अंदर हमने अगर किसी पोजीशन को इख्तियार करना है या कोई इल्मी पोजीशन हम लेने की कोशिश करना चाहते हैं, तो हमें फिर से इस तसव्वुर इल्म की बुनियाद पे ही डिसिप्लिन भी डेवलप करने पड़ेंगे, और वेस्ट की जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है उसके ऊपर हमें अपने रिस्पॉन्सेस भी इसी तसव्वुर इल्म की बुनियाद पे देने पड़ेंगे। सिर्फ फोकाल्डियन और हेगलियन पर्सपेक्टिव से बात नहीं चलेगी। एक ऐसी स्टडी भी हो सकती है कि मैं ये भी दिखाया जा सकता है यहाँ पर कि हेगल का पर्सपेक्टिव इन 12 स्टांसेस में से किस स्टांस से माखूज है जो हम हिंदुस्तानी फिक्र के स्टांसेस की बात कर रहे हैं। ये बजाते खुद एक अलहदा मुतालिया हो सकता है, और मगरबी फिक्र के बेशुमार स्टांसेस को हम हिंदुस्तानी फिक्र के तनाजुर के अंदर भी डिस्कस कर सकते होते हैं और देख सकते हैं। तो इन सर्च फॉर विजडम भी यही है कि वहदतुल वजूदी इरफान, और हिंदुस्तान का बुनियादी सवाल भी यही है कि कसरत को वहदत में कैसे परोया जाए। माया और आत्मा का रिलेशनशिप क्या है, आत्मा से माया कैसे आगे, रिलेटिविटी का एक पूरा जहां कैसे, ये रंगारंगी कैसे डेवलप हो रही है। वहां पे नो डाउट एक इल्यूजन के हवाले से कुछ मेथोडोलॉजीज हैं हमारी इरफानी ट्रेडिशन में, हमारी सूफियाना ट्रेडिशन में, एतबार के हवाले से ये चीजें यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये एक बेसिक थोड़ी सी कुछ चीजें आपके सामने रखती हैं। कोई इस पे और चीजें, कोई ज्यादा लेट तो नहीं हो गए तैमूर साहब आज हम? जी मेरे ख्याल में शायद तैमूर साहब तो ऑफलाइन है। अमजद साहब ये बहुत ही मुफीद आपने लेक्चर दिया। मेरा एक सवाल ये है कि आपने कोई
पब्लिकेशंस की हैं आपने कुछ? जी आपने कोई, आपकी कोई पब्लिकेशंस हैं? पब्लिकेशंस कोई अपनी एकेडमिक लाइफ के दौर के अंदर जब यूनिवर्सिटियों में को पढ़ना पढ़ाना, तो उस भी दौर के अंदर कुछ तहरीरें वगैरह कुछ अपने पढ़ाई की जरूरत के तहत करते रहते थे। कोई ऐसा नहीं है कि कोई इन थीम्स। दूसरी ये बात जो आपके जहन में ये होगा ना कि उन पब्लिकेशन से चीजों को समझा देखा जाए, मेरा भी मसला कुछ और है। और ये जैसे एक चीज, आप सवाल ये किसने किया है जी? मैं जरा थोड़ा सा उस पे एक रिस्पॉन्स देना चाह रहा हूँ। पहले नाम जी, आपका आ जाए सामने तो। जी बिलाल बात कर रहा हूँ जी मैं। जी बिलाल साहब बोल रहे हैं। उसमें जो एक चीज है, मैं इस पे थोड़ी सी एक चीज आपके सामने भी ले आऊं कि जूम गुम हो गया मेरे फोन का, आ गया। आवाज आ रही है आपकी? जी अब उस पे मैं चीज एक तरह इस मेथोडोलॉजी की भी एक बात कर दूं कि पब्लिकेशन, मैं इसमें भी फिर मैं अपने उस्ताद का एक फिक्रा कि उन्होंने ये इल्म का जो काम होता है, पब्लिशर पेरिश, इसके ऊपर भी कई दफा बातें होती रहती हैं। तो पब्लिकेशंस का मैं जो एक बात आपसे करना चाह रहा हूँ शेयर इस पे, कि ये जो कोर्सेज है ना, जैसे हस्तोनीस्त में हम पढ़ रहे हैं, तो इसको भी थोड़ा सा इस पैटर्न को अगर आप समझेंगे तो ये चीजें भी और क्लियर होंगी इस पे, कि ये कोर्स हमने पहले भी पढ़ा है, पिछले दफा भी, पिछले साल भी। सब शायद उठ के आपके नॉलेज में या बाकी कुछ लोगों को पता हो, शायद उसकी रिकॉर्डिंग्स भी पढ़ी है। आज के लेक्चर की जगह हमने जो लेक्चर डिलीवर किया वो भी दिया। तो इल्म की जो एक्टिविटी है ना, वो एक किसी बंदे का बैठ के उस बात को लिख देना, वो एक और माहौल के अंदर है एक्टिविटी। कोर्स के अंदर मैं भी जब ये कोर्स पढ़ा रहा हूं और आपके साथ इसमें हम जब शामिल हैं एक दो तरफा इंटरेक्शन में, और मैं इंकरेज भी इसमें ज्यादा करता हूं कि डिस्कशन मोड में हम जाएं, आपका सवालो जवाब आए। तो ये थीम्स एमर्ज भी उसमें करते उस वक्त हैं, आपके पार्टिसिपेशन से ये नया कॉर्पस ऑफ नॉलेज जो है डेवलप होना होता है। पिछली दफा के जो पार्टिसिपेंट्स थे उनके अपने जो इंटरेस्ट थे और उनकी जो एक बात थी, उसको रिस्पॉन्ड करते हुए बात और तरह की डेवलप हुई। बिल्कुल वहां पे हम रॉबर्ट रेडफील्ड और सिराज मुनीर के पे चले गए। इस दफा आपके इब्तदाई सेशन के जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस थे और आप लोगों के जो सवालात थे, आप लोगों के जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट थे, मुख्तलिफ लोगों के, किसी के एपिस्टेमोलॉजी में इंटरेस्ट है, कोई जेंडर स्टडीज की बात कर रहा है, कोई वेस्ट, तो वो रुख एक और डेवलप हो जाता है और सेक्शन के अंदर हो जाता है। तहरीर के वक्त जो है चीजें और तरह से हो रही होती हैं। तो मैं तो इसको एक अपॉर्चुनिटी समझता हूँ, ये पढ़ना पढ़ाना इन फोरम्स के ऊपर जो होता है, ये यूनिवर्सिटी टीचिंग से जरा एक मुख्तलिफ प्रैक्टिस है। वहां पे एक लेक्चर की हमारी जो ट्रेडिशन होती है, खुतबा ही देते हैं, वहां पे जरूरी नहीं होता कि ऑडियंस जो है उनके सवालात के साथ ही कोई एक आपकी जो एक डिस्कोर्स डेवलप हो। तो ये चीजें, यही बात आज जो हम उस दौर की करने जा रहे हैं, तो पिछले कोर्स के अंदर और तरह से डेवलप हो गई, आज के कोर्स में और तरह से डेवलप हो जाएगी। आप लोगों के इंटरेस्ट, सवालात, क्वेस्ट, तो ये दो तरफा होता है ये भी मामला। ये सिर्फ मैंने नहीं लेक्चर डेवलप किया होता, आपने और मैंने मिलके ये बात की है आज की। ये मैं इसको पहले कैसे लिख सकता था या अपने आर्टिकल में ला सकता था, ये आपकी मौजूदगी से, आपके एरिया, ये बिल्कुल उसी मॉडल के ऊपर मैं बात कर रहा हूं कि हजरत बायजीद बस्तामी जो है, उस दौर के अंदर हिंदुस्तान के अंदर अगर आदि शंकर ना होते और अद्विता ना डेवलप हो रही होती, या थॉट के ये स्टांसेस ना डेवलप हो रहे होते, हजरत बायजीद बस्तामी को अबू अली सिंधी की बजाय कुछ स्पेनी या उंदलसी मिल जाते, तो उनकी फिक्र और तरह की डेवलप होती। तो ये अब और तरह की जो डेवलपमेंट हुई है, इसमें मतलब अबू अली सिंधी और बायजीद बस्तामी और अदी शंकर, ये मिल मिला के हो रहा होता है इस किस्म के फोरम या इस किस्म के जो कोर्सेज होते हैं। तो जब टेक्स्ट हम रिटर्न पेपर्स पे जाते हैं तो वो एक और तरह की प्रैक्टिस होती है, वो और तरह की चीजें डेवलप होंगी। तो अगर आप इन चीजों को वहां से ही कुछ
देखना या पढ़ना चाह रहे हैं पेपर, तो वहां पे जो पेपर्स हम लिखते रहे वो और तरह के होंगे, वो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज। ये लेक्चर जो होता है ये असल में, या ये डिस्कशन 1.5-2 घंटे की होती है, ये हम एक दूसरे से सीख के एक उसी पैटर्न पे ही, इन प्रिंसिपल्स की बुनियाद पे, असूल वही है मेरे जहन में, वहदतुल वजूदी एपिस्टेमोलॉजी ही है, वही मेथड ही है जिसको बुनियाद बनाते हुए इस पूरे कोर्स को मैं पढ़ाना चाह रहा हूं और आपके साथ मिलकर लेकर चलना चाह रहा हूं। पिछली दफा की ऑडियंस मुख्तलिफ होने की वजह से वो और तरह से डेवलप हुआ है, आज आपकी वजह से और तरह से डेवलप हुआ है। तो इस कोर्स को यूं समझ लें, आपने और मैंने आधा आधा बनाया है, डेवलप किया, और जो भी इसमें निकल रहा है असूलन तो इन कंटेंट्स के ऊपर को ऑथर्स होते हैं, हम सब मिलके ही इसको बना रहे हैं। ये जो शक्ल बन जाती है उस माहौल में, उस तो आर्टिकल्स के अंदर नो डाउट तहरीर का एक अलहदा मलका है, अलहदा काम है, लोगों ने बड़ा अच्छा अच्छा काम भी किया है उस पे, लेकिन अपना अपना फिर उस पे मिजाज है काम करने का। मुझे ज्यादा अच्छा भी ये लगता है और इस अंदाज में चीजें, मैं तो वैसे एकेडमिक लाइफ से क्योंकि थोड़ा बहुत साइड पे हुआ हूँ काफी अरसे से, 5-7 साल से, ये तो हस्तनीस वाले जो है, बल्कि इसको और वाज़े अंदाज में कहें, आप और मैं क्या इसको डेवलप करते हैं इन थीम्स पे कोर्स को या लेक्चर को, ये तो हस्तनीस वाले करवाए जा रहे हैं हमें और आपको बैठा के। तो ये इसके गुनाहगार ये हैं, हम और आप शायद जरा कम हो। ये मुराद। जी डॉक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मुफीद डिस्कशन की, इंशाल्लाह इसको आगे लेकर चलेंगे। डॉक्टर साहब सवाल तो है, आत्मा और माया और इरफान और यजीद बस्तामी साहब ने जो इतना सिखाया, तो शायद देर हो गई है, अगली दफा के लिए कर सकते जी जी बिल्कुल। तो फिर ये समझ नहीं आई कि जब इतने ज्यादा वादतुल वजूद को भी सिखाया और इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट भी इतना ज्यादा डेवलप था, तो और वेदा का शुरू होना भी खुदा एक है से, तो फिर इतने खुदाओं का कॉन्सेप्ट इतनी ज्यादा, और उसको फिर ये यूनिफाई नहीं कर सके, डाइवर्सिटी ही रही, ये क्या वजह हुई कि उन्होंने इससे फायदा नहीं उठाया कि जितना ज्यादा आत्मा और माया के बारे में सोचा और कुछ उनको जवाब भी मिले होंगे, तो खुदाओं का रोल इतना ज्यादा क्यों प्रिवेलेंट रहा और अब तक है? जी, अब इसमें यही है, यही वो डाइवर्सिटीज हैं जिनकी यूनिटी को समझने की जरूरत, और इन सारे स्टांसेस ने उसके अंदर जो है उसको रिजॉल्व किया है अपने अंदाज में। किसी उसकी कमी बेशी है उनके अंदर, लेकिन किसी स्टांस के अंदर वो बहुत मुकम्मल अंदाज में, जैसे अद्वैता वेदांता जो है बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने, जो इंटरेस्टिंग चीज मैंने कहा ना, दो तरफा होता है ये मामला। ये तो एक बात आज के सेशन में हुई, किसी वक्त इस पे भी सेशन करेंगे कि मुस्लिम जो इंटरेक्शन था हिंदुस्तान के इस बुनियादी मसले के ऊपर, उनका जो रिस्पांस था, और उन्होंने वादतुल वजूद और वादतुल शहूद में इसको कैसे आंसर किया, तो मुसलमानों के आने के बाद फर्दर जो इंडियन थॉट डेवलप हो रहा है उसके अंदर भी उसके साथ एक डेवलपमेंट और तरह से शुरू होगी। वो एक अलहदा मौजू है मुताले का कि इंडियन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन किस रुख में ढल रही है, लेकिन आपको वो डाइवर्सिटीज अभी भी अगर कुछ नजर आ रही तो पूरा कोर्स जब आप पढ़ेंगे हम, तो उसमें ये भी नजर आएगा कि उसमें क्या दिक्कतें थी, या वो वाकई क्या उतनी डाइवर्सिटी जो है वो खुदाओं का तस्वर ही जैसे हम उसको कह रहे हैं वही है, या कुछ उनकी अपनी एपिस्टेमोलॉजी में भी और उनकी ऑन्टोलॉजी में भी और उनकी कॉस्मोलॉजी में भी उसकी कोई और रेलिवेंस है। तो उसकी भी चीजें खुलेंगी जब हम वहां पर पहुंचेंगे, तो वो चीजें भी हमारे सामने आती चली जाएंगी कि वो मामला असल में। फिर दूसरी चीज एक ये भी समझने की है जैसे हम कहते हैं ना कि एक तो मंगोलों का था मुसलमानों के ऊपर गलबा, वो उतना इल्मी ट्रेडिशन के साथ सामना नहीं था मुसलमानों का। आज के वेस्ट का जो गलबा है वो बिल्कुल और तरह का एक इल्मी ट्रेडिशन से वास्ता पड़ गया। तो आप ये भी देखिएगा कि इस्लाम जब हिंदुस्तान में आता है तो ये बहुत एक रिच इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन के साथ इंटरेक्शन में चला गया, और इसी की एक बड़ी वजह है कि यहाँ इस्लाम, इस्लामी फिक्र और हिंदुस्तान की अपनी फिक्र, इनकी एडजस्टमेंट्स में एक ज्यादा टाइम दरकार था, वक्त दरकार था।
हिंदुस्तान ऐसा नहीं था जैसे हम इन फतूहात से समझ रहे हैं कि वो फातिहीन आए थे और पूरा हिंदुस्तान मुसलमान हो गया उनके जोर से। हिंदुस्तान में मुसलमान हमेशा ही अकलियत रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान आज के वेस्ट से भी ज्यादा बड़ी इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन थी। वहां पर थॉट लेवल के ऊपर चीजों को उनके, तब तक वो पूरा हिंदुस्तान मुसलमान नहीं हो सकता था जब थॉट लेवल के ऊपर ये पूरी सुप्रीमेसी जो है कायम ना हो जाती। और ये बहुत लंबी एक जदल थी इस्लाम और इंडियन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन की, जिसमें रिजॉल्व होने में अभी चीजें हो रही थी कॉलोनियल पीरियड से पहले तक, और वो दरमियान में एक मतलब गैप और तरह का आ गया। तो उसको भी उस तनाजर में भी देखने की चीजों को जरूरत होती है। तो बहरहाल मुख्तसरन यही बात है कि ये इन सर्च ऑफ विजडम असल में हम वहदतों को कसरत वहदत में कैसे ढल रही है इसका इरफान हासिल कर लें, और हिंदुस्तान की इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन में भी इरफानी नुक्ता नजर से हम ये इसीलिए देखना चाह रहे हैं। ये एक मुख्तसर हमारा यूं कह लें इन 3 लेक्चर्स के द्वारा। बहुत ही ज़बरदस्त सेशन था डॉक्टर साहब। अब टाइम क्योंकि हमारा काफ़ी ऊपर हो गया, तो अगर सवाल हैं तो आप लोग टेक्स्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप में, तो हम भेज देंगे डॉक्टर साहब, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैं कुछ चीजें भी आपसे शेयर कर दूंगा टेक्स्ट भी। पहले मैं थोड़ा सा आपको पढ़ने पे थोड़ा लेके गया हूँ। ये माहौल एक डेवलप हो जाए ना, आज 3 सेशन के बाद माहौल एक अब बन गया है, क्योंकि चीजें को खुलने का आगाज होना शुरू हुआ है। तो अब बेशुमार आपको रीडिंग्स देनी है और पढ़ाना है, और जितना ज्यादा आप उसको पढ़ेंगे ये चीजें डेवलप होती जाएंगी और खुल के सामने आती जाएंगी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।